Done, ma'am. Yes. 36450 Which question is is that? 486 into 75 486. Okay, what is the answer into you said? 75. 36450. Hello, ma'am. Brilliant. Very good. Correct. Next, who Hello, got the ma'am. answer? Hello, ma'am. Yes, Dr. Ashok. Yes. 192 multiply 67. That's a 12864. Which is the question you said? 192 multiplied 67. Okay. What is the answer? 12864. 12864. Brilliant. Very good. What about the other? Divya, Preeti, Shalini, Ma'am, Archana? 386 multiplied by 87. The answer is 33,582. Where is 386 card? The blue one. Yeah. 33,582. 1,582. Wow, brilliant. I'm so happy you all are understanding. Good. What about Divya? Yes, ma'am. Archana? 794. Again, it's wrong. I don't know. Wait. I have solved Divya, 386 multiplied by 87. I solved 386 multiplied by 87 and my answer is 33522 and that is wrong. Okay, don't worry. I will do it with you. Archana, batao. Yeah, yes, ma'am. 794 multiplied by 54. Answer is 42876. 42876. Correct. Very good. Brilliant. अभी what is your name? Divya. अब एक काम करो. अभी दूसरा सम ट्राई कर देंगे. 478 multiply by 59. 478 multiplied by 59. Okay. ट्राई करो, आपको आ जाएगा. 478 multiply by 59. आप पहले 478 multiply by 5 का आंसर बताओ. पहले वो आंसर बताओ, फिर आगे हम साथ में कर लेंगे. बोलो. Ma'am, 2390. या करेक्ट. 2390 अपन रखेंगे. 2390 करेक्ट. अभी 478 multiply by 9. 9 times 4, 36. So add 5, take away 2, add 10, take away 4. फिर 9 times 7, 63. We add 1, take away 5, add 1 and put 3. उसके बाद 9 times 8, 72. 72 नहीं है यहाँ. Add 1, take away 3 and put 2 here. 28202. वेरी गुड. आया समझ में? अभी कल ही प्रैक्टिस की जरूरत है और कुछ भी नहीं. कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो सिर्फ प्रैक्टिस करो, फिर आपका एकदम परफेक्शन हो जाएगा 100%. ठीक है? कैन आई गो टू द नेक्स्ट वन नाउ? अभी 3 डिजिट बाय 2 डिजिट हो गया. अभी 4 डिजिट बाय 2 डिजिट. थोड़ा और एडवांस हो जाएगा और बड़ी मजा आएगा. चैलेंजिंग है, यू नो. I myself really enjoy doing this. बच्चों के साथ बहुत मजा आता है. Okay. Now this is 4 digit multiply by 2 digits. Your answers will come 6 digit answers. Okay. Try कर लेते हैं. 2. Hello, ma'am. Yes. Ma'am, I am in hospital now. Can I just leave, ma'am? Yeah, you can. And then I no have problem. a doctor appointment now. आपका होने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो and go to the next section. No problem. Yes, ma'am. But how to leave, ma'am? I do not know actually. Sorry. How to leave. You speak to रेड Sanjay. बटन पे क्लिक कर दीजिए सर. Yes, सर sir. से बात कीजिए. Just click on red button, leave. Okay.
मत लीव हो, मैं लीव करा देता हूँ, मैं लीव करा देता हूँ। ओके मैम, नाउ कंटिन्यू। ओके, अभी हम लोग करते हैं 4 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2 डिजिट्स, 2945 मल्टीप्लाई बाय 98। कोई गेस कर सकता है Ma'am, I कि got कैसे the करना है? answer. Yes, Sorry? I got the answer. 288,610. I got the answer. 288 में देखो, 288 क्या बोला आपने? 610. 610. 610। ओह वंडरफुल। देखो आपके इससे पहले आपको डिफिकल्ट लग रहा है और आपने ये कर दिया अपने आप। एक्सीलेंट, क्या बात है। अभी कौन करेगा नेक्स्ट सम? क्या नाम है? मनोज कुमार कैन डू द नेक्स्ट वन। 3843 मल्टीप्लाई बाय 87। और अर्चना डू द नेक्स्ट वन। सब लोग एक एक सम करके दिखाइए मुझे प्लीज। If you don't get, we will do it together. Don't worry. Ma'am, 234,341. Are you sure? 234,4,341. Wrong. Wrong. So Ma'am, you are very close. 33431. 334341. Correct. दिव्या अभी परफेक्शन आ गया। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और अर्चना बाकी लोग मुझे बताओ कि कितने सॉल्व किया है? Yeah, 4665 into 75. Answer is आंसर बोला 349. Yeah, बोलो। 39875. 349। वेरी गुड। अर्चना इज ऑल्सो वेरी क्लियर। व्हाट अबाउट प्रीति, शालिनी? सब लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मनोज आप एक और एक सम कीजिए। 7432 मल्टीप्लाई बाय 54 in order to get a correct answer. What about the others? They got it or no? प्रीति आप कर पाए हो कि नहीं? Ma'am? You could do any sum, Preeti? 7685 multiply by 38 try कीजिए। Okay, ma'am. 768535. और शालिनी एंड ये शीतल एक सम कीजिए। एटलीस्ट पता तो चलेगा कि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर आई है कि नहीं। बोलिए। Your voice is breaking. कर लेगा तो इस वजह से मैंने वो कुछ चिन्ह का हुई। हेलो Yes. Ma'am, hello, Yes. ma'am. हाँ जी बोलिए। 623,664. 623. 1 second, 1 second. 664. Which one is your question, Manoj? 74.
74 32 into 84 50 84 बार मैम ये वाला ओ नो मैंने 7432 गलत चीज multiply by कॉपी कर 54. लिया मैंने 54 था मैम मैंने 84 से आंसर कर बताइए. दिया गलत हो गया मैम मैंने 84 से कर दिया बट लाइक मैम जो I'm not. फर्स्ट अभी your डिजिट है voice is वो सही है breaking. नंबर है वो मैंने 84 से किया है नॉट 54 आई मैम थिंक मैंने सभी ना का नेटवर्क प्रॉब्लम है, सभी का ना मैंने नेट ठीक है वो फोन का नेट Actually 54 से नहीं आवाज 84 एक से सेकंड मल्टीप्लाई किया है